न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय बने आसनसोल के प्रथम नागरिक। उल्लासपूर्ण माहौल में ली आसनसोल के मेयर पद और गोपनीयता की शपथ। कहा मैं बाहरी नहीं। श्री विधान उपाध्याय विधान उपाध्याय के मेयर का पदभार संभालते ही उसकी पत्नी सुचि स्मिता उपाध्याय भी बनी आसनसोल की प्रथम महिला नागरिक। पति के काम में सहयोग देने की बात कही। मेयर के शपथ समारोह में पूरे समय उपस्थित रहे कानून मंत्री मलय घटक। कहा जनता की सेवा में काम करेगा यह बोर्ड। कभी बीजेपी के लिए गाने वाले आसनसोल के पूर्व सांसद बाबू सुप्रियो ने समारोह में बांधा सुर। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव लड़ने के संबंध में कहा दीदी का मानूंगा आदेश। मेयर के शपथ समारोह के चलने के दौरान बीजेपी ने बूथ लूट का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। आसनसोल के जनता का यह अपमान किया गया इस चुनाव में। लोकतंत्र की हत्या की गई। मेडिकल की पढ़ाई करने गई दुर्गापुर की दो जुड़वा बहनें यूक्रेन में फंसी, नहीं मिल रहा खाना पानी। आसनसोल नगर निगम के 6वें मेयर के रूप में बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने शुक्रवार को पद और गोपनीयता की शपथ ले ली और अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। शपथ समारोह रविंद्र भवन में हुआ। उसके बाद दोपहर बाद विधान उपाध्याय नगर निगम मुख्यालय अपनी पत्नी सुस्मिता उपाध्याय के साथ पहुंचे। यहाँ नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया ने उनके पदभार की प्रक्रिया संपन्न कराई। पदभार ग्रहण के बाद विधान उपाध्याय को शुभकामनाएं देने के लिए पार्षदों से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का तांता लगा रहा। मेयर का कक्ष लोगों से ठसाठस भर गया था। हर कोई उन्हें शुभकामना देना चाहता था। यहाँ उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि आसनसोल की जनता उन्हें जहाँ खोजेगी वो वहीं मिलेंगे। बहुत माने जो पद मिला है, जो कुर्सी मिला है, इसमें बहुत माने काम करना पड़ेगा आसनसोल के लिए। तो जैसे मैं भी आसनसोल का पैदाइश हूँ, यहाँ बड़े हैं तो हर चीज़ हम देखे हैं। तो जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता जैसे साथ दिया है वोट का पहले, जैसे हम लोग का आशीर्वाद दिया है, जनता को यही बोलेंगे, यही आशीर्वाद रखिएगा। आप लोग माने आसनसोल कॉर्पोरेशन आप लोग का साथ है, आप लोग का पास है। एक सवाल उठा था कि आप पंचायत इलाके से शहर में आए हैं। पंचायत इलाका से शहर में आए पंचायत इलाका मालूम नहीं, मेरा घर सृष्टिनगर में है और मेरा जो गांव का घर है वो आसनसोल से 2 मिनट का रास्ता है। नहीं सर, वो बात नहीं बोल रहे हैं कि पंचायत इलाका में इतना दिन आप काम किए हैं, अब आसनसोल शहर में आए हैं, तो किस तरीका का भूमिका रहेगा काम में आपका? कैसा? जहाँ जरूरी पड़ेगा वहीं हमको मिलेगा। जहाँ आदमी का दुख में होगा पहुँचेंगे आसनसोल कॉर्पोरेशन। अब आइए आपको हम लिए चलते हैं जहां विधान उपाध्याय ने मेयर पद और गोपनीयता की शपथ। विधान उपाध्याय के मेयर और अमरनाथ चटर्जी के शपथ लेने से पहले रविंद्र भवन में जिलाधिकारी एस अरुण प्रसाद ने सभी नवनिर्वाचित 106 पार्षदों को शपथ दिलाई। 10-10 की संख्या में पार्षदों ने शपथ ली। उसके बाद पार्षदों की पहली बोर्ड बैठक उसी हॉल में हुई। प्रोटेम स्पीकर तपन बनर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेयर के रूप में विधान उपाध्याय और चेयरमैन के रूप में अमरनाथ चटर्जी के चुनाव की औपचारिकता पूरी की गई। उसके बाद जिलाधिकारी एस अरुण प्रसाद ने विधान उपाध्याय को मेयर पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। আমি শ্রী বিধান উপাধ্যায় ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করিতেছি, সত্যনিষ্ঠার সহিত অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের নিকট কোনো বিষয়ে যাহা মেয়র হিসাবে আমার বিবেচনার জন্য আসিবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে হইবে তাহা আমি মেয়র হিসাবে দায়িত্ব কর্তব্য পালনের নিমিত্ত জরুরি না হলে প্রকাশ করিব না। ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের নিকট কোনো বিষয়ে যাহা চেয়ারম্যান হিসাবে আমার বিবেচনার জন্য আসিবে অথবা আমার অজ্ঞাতসারে হইবে তাহা আমি চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব কর্তব্য প্রকাশ করিব।
शपथ समारोह में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक, आसनसोल के पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो, उप मेयर अभिजीत घटक और वसीम उल हक भी मौजूद थे। मेयर पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से बात करते विधान उपाध्याय ने उन आरोपों को नकार दिया कि वे आसनसोल के बासिंदा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनका जन्म आसनसोल में ही हुआ है, पढ़ाई भी यहीं से की है और यहीं रहते हैं, इसलिए आसनसोल की समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं और इन समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। খুব ভালো লাগছে কারণ সবাই একসাথে মানে আজকে আমরা সবাইকে পেয়েছি এবং নতুন দায়িত্ব পেয়েছি। নিশ্চিতভাবে আমার আগে আমাদের সকলেরই অভিভাবক আমাদের এখানকার মলয় দাদু বলেছেন যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সমস্ত আমাদের রাজ্য সরকারের যতগুলো প্রকল্প আছে সেই প্রকল্পগুলো এবং আমাদের যেটা ম্যানিফেস্টোতে ছিল যে ফার্স্টে ছিল নিকাশি ব্যবস্থা, যেটা গারুনি নদী বলা হচ্ছিল, তো আমরা সবগুলো নিয়ে মানুষের যাতে পরিষেবাগুলো ভালো হয় সেটার চেষ্টা আমরা সবাই মিলে করবো। কর্পোরেশনের পঞ্চায়েত এলাকার বিধায়ক থেকে একদম শহরের মেয়র, আমি শহরেই থাকি, আজ 15 বছর থেকে এখানে আছে। আসানসোলে আমার সৃষ্টিনগরে বাড়ি, তো গ্রাম থেকে নয়, শহরে আছি। আসানসোলে জন্ম, আসানসোলে পড়াশোনা, আসানসোলে সব কিছু জন্ম, তো গ্রাম নয়। যেটা বারাবণী সেটা আসানসোল থেকে 2 মিনিটের রাস্তা আছে। তো প্রথম পদক্ষেপ কি হবে? প্রথম পদক্ষেপ হবে আসানসোলটাকে মানে সুন্দর করা, পরিচ্ছন্ন করা, আমাদের যেটা যানজট যেগুলো হয় সেগুলো করা, আর আমাদের যেটা বর্ষাকালে যেটা ড্রেনেজ ব্যবস্থাটা, যেটা একটু আগে আমার মলয়দা বলছিল, সেই ড্রেনেজ এগুলোকে আরও উন্নত করা। ফুটপাত একটা সমস্যা আসানসোল কর্পোরেশন, হ্যাঁ তাদেরকে রেখে মানে যানজট, হ্যাঁ ওগুলো নিশ্চিতভাবে আমরা সবাই মিলে দেখে যেটা করার হবে যাতে মানুষের সুবিধা হয় সেটা ব্যবস্থা করব। যানজট মুক্ত শহরের কথা আপনি বারবার করেই বলছেন, তো কতদিনের মধ্যে আসানসোলবাসী এই কতদিন না, এটা তো আমরা যেহেতু আসানসোলে জন্ম, মৃত্যু, পড়াশোনা এখানে পড়াশোনা এখানে, আমরা সবসময় আসানসোলে ঘোরাঘুরি করি, তো সবসময় আমরা যানজটে পড়ি, তো এটা আমরা নিজেরাও পড়ি, শুধু নর্মাল মানুষরা নয়। তো নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব যে এটাকে কীভাবে উপায় বার করতে হবে, যেটাকে কীভাবে দূর করা যায়, এবং এটাতে কিন্তু জনগণেরও সহায়তা দরকার আছে। কারণ যেখানে অনেকে আছে মানে আমি হয়তো তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব করে স্কুটার, মোটরসাইকেল বা যে কোনো গাড়ি, ছোট গাড়িগুলো যে কোনো ঢুকিয়ে দিই আমরা, তো সেটাতে মানুষকেও আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে, যাতে প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে হবে, যাতে যানজট मुक्त करा जाए। गौरतलब है कि आसनसोल नगर निगम के चुनाव के लिए 12 फरवरी को मतदान हुआ था और 14 फरवरी को मतगणना में तृणमूल को भारी जीत मिली थी, लेकिन विधान उपाध्याय ने ये चुनाव नहीं लड़ा था। वह मेयर की रेस में भी नहीं थे, लेकिन 18 फरवरी को कोलकाता में पार्टी नेतृत्व ने उनको मेयर बनाने की घोषणा कर आसनसोल वासियों को बड़ी हैरानी में डाल दिया था। बहरहाल विधान उपाध्याय को मेयर बने रहने के लिए आगामी 6 महीने के अंदर किसी न किसी वार्ड से चुनाव लड़कर जीतना होगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि आसनसोल लोकसभा चुनाव के बाद किसी और को मेयर पद सौंपा जा सकता है। बहरहाल इस चर्चा के बीच विधान उपाध्याय शुक्रवार से हकीकत में आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के प्रथम नागरिक बन गए हैं। वे आसनसोल के मेयर रहे वामापद मुखर्जी, श्यामल मुखर्जी, तापस राय, तापस बनर्जी और जितेंद्र तिवारी की पंक्ति में खड़े हो गए हैं। अब देखना है कि विधान उपाध्याय के मेयर रहते आसनसोल के चेहरे में कैसा परिवर्तन आता है। अगर किसी महिला का पति को कोई बड़ा मुकाम हासिल होता है तो उसकी पत्नी को भला क्यों ना अभिमान हो, खुशी हो। जी हां, बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय शुक्रवार से आधिकारिक रूप से आसनसोल के मेयर बन गए और उनके मेयर बनने से उनकी पत्नी सुचिस्मिता उपाध्याय को भी एक बड़ा तमगा हासिल हुआ। दरअसल वह अब आसनसोल की प्रथम नागरिक कहलाएंगी, लेकिन अपने पति के मेयर बनने से सुचिस्मिता काफी खुश है। विधान के मेयर के रूप में शपथ लेने के समय वह उनके साथ रविंद्र भवन भी आई थी। पूरे समारोह के दौरान वहां मौजूद रही और भी जब विधान उपाध्याय मेयर के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए आसनसोल नगर निगम मुख्यालय पहुंचे तो वह भी उनके साथ वहां गई। अपने पति को पदभार ग्रहण करते देख उनके चेहरे पर अपार खुशी और हर्ष दिखाई दे रहा था। उन्होंने स्वयं एक गुलदस्ता देकर अपने पति विधान उपाध्याय को मेयर बनने पर शुभकामनाएं दी। हम लोग ऐसे ही काम करता है, इधर से उधर। बहरहाल सुचिस्मिता जहां अपने पति विधान उपाध्याय के मेयर बनने से खुश है, वहीं वह समझती है कि आसनसोल के विकास में वह भी कुछ योगदान दे पाएंगी। साथ ही यह भी भरोसा जताया कि उनके पति मेयर के रूप में अच्छा काम करेंगे। उन्होंने मीडिया से क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। দেখুন, খুবই একটা ভালো ভালো অনুভূতি বলাটা খুব ছোট কথা বলা হবে।
আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড একটা ফিলিং হচ্ছে, খুব গর্ববোধ করছি এবং আরও গর্ববোধ করবো যদি ওর হাত ধরে আসানসোল আরও উন্নতির পথে যায়। ফার্স্ট লেডি বা মহানাগরিক এগুলো শুধু টার্মিনোলজিতে হয়, কিন্তু আসল সার্থকতা একটা পদের তখনই হয় যখন কর্মক্ষেত্রে মানুষের জন্য কিছু ভালো কিছু করতে পারবে, যেটা সবাই পরের প্রজন্মেরও মনে রাখবে। তো আমি নিশ্চয়ই ওর সাথ দেওয়ার চেষ্টা করবো যাতে বাইরের কাজটা আরও শান্তিপ্রিয়ভাবে ভালোভাবে করতে পারে। বাড়ির দায়িত্ব থেকে ওকে কম রাখবো, বাড়ির দায়িত্ব দিকটা নিজে সামলানোর চেষ্টা করবো। আর দেখুন, আপনারা সবাই ওর সাথে থাকুন, নিশ্চয়ই উন্নতি করবেন। এই দুটোকে কখনো তো একটা স্বপ্ন দেখা, মানুষ জেগে জেগে। দেখুন, প্রথম কথা বলি, আমি বিয়ের আগে পলিটিক্স ব্যাপারটা একদম কোনোভাবে ইনভলভ ছিলাম না। আমার স্কুল কলেজে কোনোদিন পলিটিক্স করিনি। আমার বাবা একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, আমার মা একজন স্কুল টিচার ছিলেন। সো প্রথমে পলিটিক্যাল ফ্যামিলিতে যখন এসেছি তখন আস্তে আস্তে পলিটিক্সে বুঝতে শুরু করি। তার আগে বোধহয় প্রেসিডেন্ট আর প্রাইম মিনিস্টারের নামের বাইরে খুব একটা কিছু জানতাম না পলিটিক্স সম্পর্কে। এখন আস্তে আস্তে ওকে জিজ্ঞেস করে করে হয়তো কিছুটা বুঝেছি, কিছুটা বুঝছি। যত বুঝছি তত ইন্টারেস্টও বাড়ছে, কারণ রাজনীতি রাজাদের নীতি, ঠিক আছে? এর বাইরে তো কেউ নয়। আমাদের ছোট পৃথিবীতে ছোট বড় সব কাজের মধ্যে একটা রাজনীতির একটা ভূমিকা থাকেই থাকে। আর যেহেতু আপনি সিনেমা নিয়ে কথা বললেন, সিনেমার স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন কিন্তু বাস্তব থেকেই প্রেরণা পায়। তো একটা বাস্তবিক ঘটনাকেই হয়তো আরেকটু অন্যভাবে সিনেমায় দেখানো হয়, সিনেমার পর্দায় দেখানো হয়। আর আজকের দিনটা আমার কাছে স্বপ্নাবতী, মানে একটা সেই ফিলিংটা বলে বোঝাতে পারবো না। আর আরও উন্নতি হোক, আসানসোল মানুষের জন্য হোক, আমাদের সবাইকার জন্য হোক, ওর হাত ধরে হোক, এর চেয়ে বেশি ভগবানের কাছে কিছু চাওয়া যায়। আপনি না একজন সংস্কৃতি নিশ্চয়ই চেষ্টা, এটা খুব ভালো একটা পয়েন্ট আপনি তুললেন। এখন তো শুধু শুরু হলো, এবার আস্তে আস্তে পরিকল্পনা করতে শুরু করব। আমি নিশ্চয়ই চাইবো আসানসোলের বুকে একটা সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি করতে, যেটা বারাবণীতে তৈরি হয়েছে। এটা আমার নিশ্চয়ই একটা চিন্তাধারার মধ্যে আছে, যখন থেকে শুনলাম ওর মেয়র হচ্ছে। আপনারাও কিছুদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন কিছু, আপনারা নিজেরাই বুঝবেন, আপনারা নিজেরাই আবার কথা বলবেন এই নিয়ে। যদি বলা হয় আমি যেটা ওরও লিস্টে আছে, প্রায়োরিটি লিস্টে ওরও আছে, কারণ নদীর জল, যেটাকে নিয়ে আপনাকে বললাম, যেটা নিয়ে এত বড় সমস্যা একটা পুরো শহরে। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा, NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी PN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। शुक्रवार को रविंद्र भवन में हुए आसनसोल नगर निगम के मेयर के शपथ समारोह में वरिष्ठ तृणमूल नेता और कानून मंत्री मलय घटक भी पूरे समारोह में मौजूद रहे। समारोह के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की ये जो योजनाएं हैं, आसनसोल नगर निगम पहले की तरह उसे अमल में लाता रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से और भी योजनाएं आएंगी, उसे भी नगर निगम लागू करेगा। आज के शपथ ग्रहण अनुष्ठान छिलो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशনের নতুন মেয়র হিসাবে বিধান উপাধ্যায় বিধায়ক আজকে শপথ নিয়েছেন। প্রথা অনুযায়ী মেয়র এবং চেয়ারম্যান এই দুজনের নির্বাচনের জন্য যে নমিনেশন ফাইল হয়েছিল, সেই নমিনেশনে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে নমিনেশন ফাইল করেনি। স্বাভাবিকভাবেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধান উপাধ্যায় মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন এবং অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তাদেরও শপথ গ্রহণ হয়েছে। আসানসোল কর্পোরেশনের নতুন পথ চলা আজকের থেকে শুরু হবে বিধান উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। আমরা আশা করব যে আসানসোল কর্পোরেশন আরও উন্নততম পরিষেবা দেবে। কি পরামর্শ দেবেন নতুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে কটা প্রকল্প আছে, সেই প্রকল্পগুলো বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নতুন কর্পোরেশন নেবে। আসানসোলে অনেক কাজ রয়েছে, পিডব্লিউডি মিনিস্টার হিসেবে কতটা মানে কর্পোরেশনকে আপনি সাহায্য করেন, নিজের দপ্তর থেকে সাহায্য করেন? দেখুন, দপ্তর থেকে সাহায্য প্রথা অনুযায়ী হয়। যে সমস্ত পিডব্লিউডি রাস্তা আছে, সেই রাস্তাগুলো পিডব্লিউডি করে, কর্পোরেশনের রাস্তা কর্পোরেশন করে, জেলা পরিষদের রাস্তা জেলা পরিষদ করে। আসানসোল কর্পোরেশনের মধ্যে খালি কালীপাহাড়ির থেকে বরাকর পর্যন্ত জিটি রোড এইটুকুই পিডব্লিউডির হাতে আছে। আপনি যেমন জেলা হাসপাতালকে কর্পোরেশন করার জন্য অনেকটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, এখানে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল যেমন করলেন, কোর্ট করলেন, কর্পোরেশন চাইছে আপনাকে ফুল পেতে আপনাকে পেতে যে আমরা যা ভাষণে দেখুন, সেটা হচ্ছে যে সমস্ত কিছু নির্দিষ্ট করে দেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তিনি প্রকল্প নিয়েছিলেন সারা পশ্চিমবঙ্গে 43টা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল করবেন, তিনি আসানসোলেও একটা করেছেন। ঠিক সেইভাবেই আসানসোলের জন্য তার যা মানে আগামী দিনের চিন্তা, তিনি যেটা যেটা আসানসোল কর্পোরেশনের জন্য করবেন, আমাদেরকে দায়িত্ব দেবেন, আমরা সেগুলো করব। না, প্রথম কোনো একটা কি পরামর্শ দেবেন যে এই কাজটা নিয়ে এগো কর্পোরেশন? কর্পোরেশনের যে কাজ, সেই কাজটা তো নির্দিষ্ট করা আছে। কর্পোরেশন রাস্তাঘাট পরিষ্কার করবে, নতুন রাস্তা তৈরি করবে, ড্রেন তৈরি করবে, স্ট্রিট লাইট দেবে এবং কর্পোরেশনের মাধ্যমে কাউন্সিলরদের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের যে পরিষেবাগুলো আছে সেগুলো পৌঁছে দেবেন। একটা মুশকিল আছে, এই যে আমি যে বললাম মন থেকে কথাগুলো, ওগুলো সব বাদ চলে যাবে, আমার খালি গানটাই থেকে যাবে, तो আমি সিঙ্গল মিনিস্টার থেকে যাব। तो आसनसोल के 7 साल सांसद रहने के दौरान बाबू सुप्रियो बीजेपी के मंच से गाया करते थे, लेकिन अब मंच वही है, लेकिन पार्टी बदल गई है। अब वे तृणमूल कांग्रेस में है और तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं समर्थकों को खुश करने के लिए गा रहे हैं। বিধান বাবুকে এটা উৎসর্গ করছি, ঠিক আছে? আর আসানসোলের মানুষকে আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে, ওনাকে পড়বে মনে, আছে দূরে যেখানে থাকো। আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে, কাছে দূরে যেখানে থাকো। ও লা 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 লা।
शुक्रवार को आसनसोल के नए मेयर के शपथ समारोह में बाबुल सुप्रियो का विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। रविंद्र भवन में वह अपने चिर परिचित रूप में दिखाई दिए। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात से इनकार नहीं किया कि अगर पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाती है तो वे लड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक अनुशासित छात्र की तरह कहा कि दीदी जो कहेंगी वही करूंगा। আবার পুনরায় তৃণমূলের হয়ে লড়তে বলে কি বলবেন? দেখুন, দলনেত্রী যা বলবেন যে ভালো, আমি একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছিলাম এবং সেই সময় পলিটিক্স থেকে আমি রিটায়ার্ড হার্টই হয়েছিলাম। কারণ আমি মনে করি যে দেখুন, মানুষের জীবনে উত্থান পতন থাকে। বম্বেতে এতদিন ছিলাম, প্রতি শুক্রবার মানুষের জীবন পাল্টে যেত। আমরা ওয়েট করতাম যে এই ফিল্মটা বেরোচ্ছে, গানটা হিট করলে ভালো, না করলে আবার ইয়ে হবে। তো উত্থান পতন থাকে, কিন্তু পতনের একটা কারণ থাকা দরকার। যে আপনাকে যদি কোনো কারণে অন্যায় আপনার সঙ্গে করা হয় তার পেছনে কোনো কারণ থাকা দরকার। তো আমি যে ওনারা ইন্ডিয়া শাসন করছেন খুব ভালো কথা, কিন্তু আমি আসানসোলের মানুষ আমাকে ভালোবাসা দিয়েছে, দাদারা সঙ্গে আছেন। আমি আসানসোলের জন্যে পুরোমাত্রায় যা করার করব। এবং আমি যেটা আবার বললাম যে কঠিন সময়েতে যে ভালোবাসার সঙ্গে যে তুমি মানুষের কাজ করো, মন দিয়ে গান করো, যে ভালোবাসার সঙ্গে দলনেত্রী অভিষেক আমাকে ডেকে নিয়েছে, আমি নতুন করে উজ্জীবিত এবং নতুনভাবে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এনাদের সাথে মিলেমিশে আসানসোলে যা ভালো হয় সব কিছু করবো। মানে আসানসোলে উপনির্বাচনে যদি আপনাকে আবার বলা হয় যে তৃণমূলের হয়ে লড়তে, কি বলবেন? হ্যাঁ, তৃণমূলের হয়ে যদি আপনি বাই ইলেকশনে যদি আপনি লড়েন, এগুলো তো আমার ডিসিশন নয়। আমি তো বললাম মঞ্চের ওপর বসেই মলয়দার দুটো সেন্টেন্স থেকে আমি একটা নতুন জিনিস শিখলাম। কি সুন্দর করে উনি পিডাব্লিউডির ব্যাপারটা বললেন। সত্যিই তো কালীপাহাড়ি থেকে একটা সার্টেন জায়গা পিডাব্লিউডির, তো বাকিটা তো বিধানদা করবেন। তো সেই জন্যে দল যে সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্তই আমি নেব। কি হয় সেটা একটু দেখুন না, একটু কিছুদিন ব্যক্তিগত। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SP गुड़ाई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है,
प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। भारतीय जनता पार्टी आसनसोल नगर निगम चुनाव के दिन से ही आरोप लगाती रही है कि तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में धांधली की है, बूथ कैप्चरिंग कर जीत हासिल की है। शुक्रवार को जब आसनसोल के रविंद्र भवन में मेयर और पार्षदों का शपथ समारोह चल रहा था तो बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आसनसोल जिला कोर्ट के सामने गांधी मूर्ति के समक्ष धरना दे रहे थे। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी, बापा चैटर्जी और जिला अध्यक्ष दिलीप दे के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि बीजेपी नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के बहुमत वाले बोर्ड को लूट के वोट के द्वारा बनाया हुआ बताया, लेकिन इस बोर्ड में बीजेपी के 7 पार्षदों ने शपथ का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी काउंसिलर के लिए शपथ ली। लेकिन शपथ लेने के बाद वे समारोह से निकल आए और धरना स्थल पर पहुंचकर इसमें शामिल हुए। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने इसका कारण क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। ये नकली काउंसलर्स के बल पर, नकली काउंसलर के समर्थन से जो बोर्ड बन रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी पाप का हिस्सेदार क्यों बनेगी? ये तो पाप है। भारतीय जनता पार्टी पाप का हिस्सेदार क्यों बनेगी? आसनसोल के जनता का ये अपमान किया गया इस चुनाव में, लोकतंत्र की हत्या की गई और लोकतंत्र की हत्या करके, जनता का अपमान करके लोग जो पाप का सरकार बनने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर क्यों रहेंगे? इसलिए वो निकल के चले आए हैं। लेकिन शपथ समारोह के दिन बीजेपी के विरोध स्वरूप इस धरना प्रदर्शन को तृणमूल कांग्रेस ने हल्के में लिया है। तृणमूल कांग्रेस नेता और उप मेयर अभिजीत घटक ने कहा कि जब वे हारते हैं तो आतंक, बूथ लूट का आरोप लगाते हैं, और तो फिर इनके पार्षदों ने क्यों शपथ ली? देखो, एरा हारले बोले सन्त्रास হয়েছে আর জিতলে বলে ভালো ভোট হয়েছে, কিন্তু আমাদের যখন বাইরে শুনছি অবস্থান বিক্ষোভ করছে তখন তাদের কাউন্সিলররা এখানে শপথ দিচ্ছে। তাই এদের দ্বিচারিতাটা প্রথম দিন থেকে আছে এবং মানুষ এদেরকে বিশ্বাস করে না, ভরসা করে না। আজকে যদি তারা শপথের বিরুদ্ধে, তারা নির্বাচনের বিরুদ্ধে অবস্থান করছে, তাহলে আজকে তাদের কাউন্সিলররা কেন শপথ নিচ্ছে? তো যেখানে তাদের কাউন্সিলর জিতেছে সেখানে ভালো ভোট হয়েছে, আর যেখানে জিততে পারেনি সেখানে খারাপ ভোট হয়েছে। একেবারে নয়, সন্ত্রাস কোথাও হয়নি। মানুষ ভোট দিয়েছে, তবেই তো তাদের 7 জন জিতেছে। তাহলে সন্ত্রাস হলে তো তারা 7 জন জিততো না, 15 জন বিরোধী জিততো না। তাহলে 15 জন বিরোধী কাউন্সিলর জিতলো ही করে। हालांकि इधर जब आसनसोल के पूर्व बीजेपी सांसद जो अब तृणमूल का दामन थाम चुके हैं बाबुल सुप्रियो से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सच्चाई यही है कि बंगाल की जनता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ है। দেখুন, রাজনৈতিকভাবে প্রত্যেকের অধিকার আছে, কিন্তু বিক্ষোভ করতে গেলেও তাদের বুঝতে হবে যে আগের বারের থেকেও এবারে ফলার পুরো পশ্চিমবঙ্গ দিদির সঙ্গে আছেন এবং তার যে কারণগুলো সেটা আমি এখন দল বদল করলে অনেক কিছু চোখের সামনে আসে। তো ওরা ওদের কাজ করছেন, আমরা আমাদের কাজ করছি। মানুষ আমাদের সাথে আছে, ভোট দিয়েছেন সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। আমাদের কাজ হচ্ছে মানুষের কাজ করা, সেটা করব। রাজনৈতিকভাবে ওরা বিক্ষোভ যেটা দেখানো নিশ্চয়ই করুক, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। शुक्रवार को रूस द्वारा यूक्रेन में हमला किए जाने के बाद पूरी दुनिया में चिंता प्रकट की जा रही है। भारत में इस युद्ध को लेकर चिंता देखी जा रही है, लेकिन साथ ही भारत के अभी भी 20,000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें ढेर सारे मेडिकल और अन्य विषयों के छात्र छात्राएं भी हैं। दुर्गापुर के रातुड़िया इलाके की 2 जुड़वा बहनें भी यूक्रेन के खार्किव शहर में फंसी हुई हैं। खार्किव वही शहर है जहां रूस ने सबसे पहले और बड़ा हमला किया है। ये 2 बहनें रुमकी गांगुली और झुमकी गांगुली यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए इसी महीने गई थी, लेकिन रूस के हमले के बाद अब वे जान बचाने के लिए कॉलेज के अंडरग्राउंड में रह रही हैं। उनके पास ना तो खाने को खाना है और ना ही पीने को पानी। उन्होंने वीडियो कॉल में बताया कि यहाँ छात्र खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। কিছুই নাই, মারামারি হচ্ছে একদম পুরো। লাস্টে গেছিলাম কিছুই ছিল না, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তো নাই। এখন কি হবে ভগবান জানে। পায়ের বুক হয়েছে? আমাদের হয় না, তো খানিকের হয়েছে, তো যাদের ছিল তাদেরই হয়েছে, আমাদের হয় না। সাত সুজি গেছে একটা ওখান থেকে ইন্ডিয়ান এমবাসি কোনো যোগাযোগ করেছে? প্রবলেম, কিছু রান্না করতে পারিনি, প্রায় 2-1 দিন হলো কিছু খাবার মানে রান্নাই করিনি, তো খাবার কি পাবো? আমাদের তো
ছাড়ো, যাদের মেস আছে তারাও যেতে পারছে না, মেশিন গান ফায়ারিং হচ্ছে, কাল রাতে মেশিন গান ফায়ারিং হচ্ছে, মানে ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন চলে, খুবই ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন। তোমরা কতজন আছে সবাইকে একটু দেখাও তো ছবি। বলছি কতজন আছে দেখাতে একটু বেটা। কি পরিস্থিতির মধ্যে আছেন একটু দেখান। কতজন আছে কিভাবে আছে? আমার ক্যামেরা মোবাইল আছে। अपने बच्चों के यूक्रेन में फंसने से उनके माता पिता बहुत परेशान हैं। पिता धीरेन गांगुली ने बताया कि दुर्गापुर एसडीओ ने बात कर जल्द कुछ करने का भरोसा दिया है। হ্যাঁ, একজন এসেছিল আমাদের এখানের ওই এসডিও আমাকে বললো যে ফোন করেছিলেন, তার থেকে একজন সিআইডিকে একজন সিভিক পুলিশকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, নাম ঠিকানা কোথায় কোন কলেজে রয়েছে, কোথায় রয়েছে, কী অবস্থায় রয়েছে, সেই অবস্থায় সেগুলো তারা জেনে নিয়ে গেল। ठीक है देखिए। लेकिन यूक्रेन में फंसी अपनी दोनों बच्चियों की दशा से उनकी मां सुनंदा गांगुली का हाल बेहाल है। वे चाहती है कि जल्द उन्हें भारत लाया जाए। ডাক্তার পড়তে গেছে ইউক্রেনে, হ্যাঁ, আর ন্যাশনাল মেডিকেল ইউনিভার্সিটি হচ্ছে নাম, সেটা আমার কথা বেরোচ্ছে না, আজকে বাঘ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি কি বলবো দাদা, কিছু বুঝতে পারছি না, কাজে খাইনি, কিছুটা বেগুনও খাইনি। এখনই বললাম মা জল নেই, খাবার নেই, কোনো কিছু নেই, শীতের পোশাক নেই, আমরা পাগলের মতো রয়েছি। একটা ঘরে এতজনকে বাঘকে রেখে দিয়েছে। কি বলছে এখনই তো আপনাদের কথা হলো, কি বললো? হ্যাঁ, এখন কথা হলো, বলছে যে খুব অসুবিধার মধ্যে রয়েছি, কোনো খাবার নেই, জল নেই, খাবো তাহলে শীতের পোশাক নেই, এখন কখন নিয়ে যাবে জানি না। আমরা একটা ঘরে আন্ডারগ্রাউন্ডের মধ্যে আটকে রয়েছি, আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে এসছে। কয় মেয়ে আপনার, কবে গিয়েছে, তাদের নাম কি? আমাদের 2 মেয়ে, রুমকি গাঙ্গুলি, ঝুমকি গাঙ্গুলি। ওই যে 6 তারিখে গেছে, 7 তারিখে আমরা উঠেছি, হ্যাঁ ওই 8 তারিখের মধ্যে, ওই 8 তারিখে 1-2টোর সময় পৌঁছে গেছে। আচ্ছা, এখন তাদেরকে কোথায় রাখা হয়েছে? যে এখন রাখা হয়েছে বললো যে হোস্টেল নিচে বেসমেন্টে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ঘর ছিল, আন্ডারগ্রাউন্ডে ঘরে সবাইকে রাখা হয়েছে। আর হচ্ছে যে কত দূরে যুদ্ধক্ষেত্র? সামনে সামনে খার্কিভ, তো খার্কিভ খুব সামনে, খুব বড় শহরটা খুব সামনে সামনে হচ্ছে একদম, মানে বোমাবাজি বা আওয়াজ পাচ্ছে, সেখানে বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে। তারপরে কী বললো আমি তো বুঝি না, কী সব বলছে যে সাইড নাকি। হ্যাঁ, আমি আপনাদের প্রশাসন থেকে কোনো খবর নিয়েছি? না, প্রশাসনের খবর নেয়নি। একটু আগে বোধহয় ওর বাবাকে সিভিক পুলিশ এসে বলে গেল যে কাকু তোমার সঙ্গে কেউ কথা বলবে, স্যার কথা বলবেন, স্যার বলতে, তো উনি বললেন কখন কবে গেছে কি জিনিস, ফোনে কথা বললেন এই একটু আগে। কাল থেকে কোনো কেউ চাইছেন আপনারা? আমরা বলছি যে আমরা বলছি আমার মেয়েদেরকে ফিরিয়ে আনা হোক, তবে যখন যাবে যখন পরিস্থিতি হবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट,